Bagnag sa Pilipinas at tuyon dagiti kangruna na damdamag dito PTV Cordillera. May pasidong itinaingat a panagadan no epektibo ti panakaimuntar ti audio tactile device kadagiti pedestrian lane iti Baguio City. May saray ti kadagiti ikon konsidera a proyekto ti lokal a gobyerno para kadagiti persons with disabilities. At a report ni PTV Assist Intern Jamay Sevilla. Para iti accessibility ken safety dagiti persons with disability iti syudad ti Baguio na imuntar ti kaunaan nga audio tactile device iti Lower Mabini Harrison Road intersection. Inisyatibo daytoy ti City Engineering Office ken Persons with Disability Affairs Office ti Baguio LGU. Maysa a pribado a kumpanya ti nangijaya iti demo ti nasao a device. Ang device naman is designed to improve yung pedestrian safety, especially para dito sa mga visually impaired individuals din natin. Ito is by providing yung clear audio para naririnig ng mga hindi makapagpanan. And may cue sila. Mangipaay ti device iti clear auditory cue. No napartak ti oni na, senyales a natalged nga agbalasiw. Numet nabuntog ti oni, saan pa'y mabalin nga agbalasiw. Makatulong daytoy kadagiti addaan iti visual disability babaen laeng iti audio signals. It is a very important and significant contribution again to the lives of the person with visual, because one way or another there is a greater access in terms of using the pedestrian lane of Baguio City. Nataltalged pa'y daytoy kumpara iti naimuntar a yellow tactile pads a nakadlis no mabasa iti tudo. Dinayaw met daytoy dagiti addaan iti visual disability. Imbes sa magnada iti overpass, natalgeden ti panagbalasiw da iti pedestrian lane no amin ket mamuntaran iti kapada a device. Effective kasi kung wala yun, paano mo malala? Hindi kasi mabilis yung mga sasakyan doon hindi ka basta-basta makatawid. Kung gamit ka ng overpass, pwede rin naman. Pero pag sa mabilisan, doon hindi ka nakakakit doon sa overpass. Sigon iti Baguio CEO, pilot project paylaeng daytoy nga adda iti demonstration phase ken maipasidong iti panagadal no feasible ti proyekto. Itinaganda Maria Riza Barbon, ken Rica Pariñas, Jamay Sevilla, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti sabali pay adamag panakairaman ti anti-cybercrime iti curriculum ti Department of Education, ikam kampanya ti maysa a grupo. Nupay sigon kadagiti manursuro maisursuro dagiti daduma akita ti cybercrime kadagiti learner, kano kasano a maliklikan ngem awan ti maysa a subject saknan iti daytoy. Daduma detalye ipaay ni Adrian Fulgar. Ikam kampanya ti Cybercrime Investigation and Coordinating Center kadagiti pagkadalan ti elementarya ken sekundarya iti napabigsa ken nabilig a cybercrime prevention ken awareness kadagiti learner babaan iti kaadda kuma ti cybercrime subject. Babaan iti daytoy maliklikan ti panakabiktima dagiti pupil ken estudyante iti nagduduma akita ti cybercrime. Iti obserbasyon ti grupo kadawyan a biktima ket dagiti estudyante kadagiti nasulsulinak a lugar asaan anadanon wenno limitado ti access da iti internet. Karaman kadagiti modus ti online illegal recruitment, fraud, ken phishing scams gapo iti misinformation. It can be molded or infused to the different subjects because it is now a major issue. Pabormat dagiti dadduma a pagadalan iti lokalidad a maadaan kuma iti may sa subject saknan iti cybercrime asaan nga integrated kadagiti dadduma a subject. Nupay kasta at dati imunan a pamilin ti Department of Education iti panakaisuro ti cybercrime prevention kadagiti dadduma a subject kas iti pananglaped iti cyberbullying, online chatting, online gaming, online pornography ken dadduma pay. We are protecting our learners for all kinds of bullying and all kinds of crime. So we are in favor of this of the protection of these children through the inclusion of cyber crimes in our curriculum. Sigunmat iti manusuro ani Martes, dakkel a tulong ti panakairamanan ti cybercrime subject
tapno masuruan, dagiti estudyante kan tapno maprotektaran da, iti pangta ti cybercrime. Nauumpisa na sir, pero hindi pa siya ganun ka-in-depth kasi wala pa siyang yung clear-cut na program or curriculum na talagang nagawa for this one. So ang nagagawa na lang is kumbaga incidental learning or kung kailangang ma-discuss sa mga subjects na natatouch yung ganung topic, then the teacher will discuss about it. Adrian Pulgar, para ti Pambansang TV, iti baro, a Pilipinas. Dagita-dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag nga aldaw.